डोमजूर अस्पताल के मीटिंग रूम की छत टूटने से 2 आशा कार्यकर्ता घायल हो गईं। सोमवार दोपहर को बीएमओएच रिद्धि चक्रवर्ती डोमजूर ग्रामीण अस्पताल के रूम बिल्डिंग स्थित मीटिंग रूम में करीब 100 आशा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दे रही थी। उसी समय अचानक छत का एक हिस्सा टूटकर 2 आशा कार्यकर्ताओं पर गिर गई। इस घटना में शिखा घोष और राखी बालन नामक 2 आशा कार्यकर्ताओं के सिर पर गंभीर चोट आ गई। वे खून से लथपथ हालात में कुर्सी से जमीन पर गिर पड़ी। बीएमओएच ने तुरंत उनका इलाज शुरू किया। दोनों के सिर में टाके लगाए गए। इलाज के बाद उन्हें एम्बुलेंस से घर ले जाया गया। हावड़ा के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी किसलोई दत्ता ने कहा कि यह मीटिंग रूम कई दिनों से जर्जर हालात में था। मरम्मत के लिए स्वास्थ्य बिल्डिंग में फाइल भेजी गई थी। यह घटना उनमें से एक है। बिल्डिंग की तत्काल मरम्मत का आदेश जारी किया गया है। मंगलवार को निरीक्षण के लिए एक इंजीनियर भेजा जाएगा। साथ ही पूरी घटना की जांच की जा रही है। মিটিং হলে ছিলাম, ওখানে উপর থেকে চাঙড় পড়ে আমার মাথায় পড়েছে, মাথা ফেটে গেছে। কি করে পড়লো? চাঙড়টা আপনি পড়ে গেছে? হ্যাঁ, চাঙড় উপর থেকে ভেঙে পড়েছে। মানে উপরে যে চাঙড় থাকে না, বড় মানে এত বড় চাঙড় ভেঙে পড়েছে, মাথার উপর পড়েছে। কজন চোট হয়েছে? দুজনের। আরো লেগেছে, আশেপাশে অনেকেরই লেগেছে, কিন্তু আমার আর আরেকজন ফার্স্ট এড দিদি মানে ওর মাথাও ফেটে গেছে, আমার মাথাও ফেটে গেছে। মাথায় কোনো সেলাই পড়েছে? হ্যাঁ, সেলাই পড়েছে। আপনার নাম? রাখি বালা। ওখানে কজন ছিল মিটিং এতে? 100 জন মতো ছিলাম আমরা। ওই তো মিটিং আমাদের 4টার পর মিটিং এ গেছে বিএমএইচ। তারপরে একটা সামান্য কি একটা ফোঁটা পড়লো, তারপরে এসে কি হলো আমি আর কিছু বলতে, একদম পুরো মাথার চাকাই ভেঙে পড়লো, সব ফাটা মাদলি মিটিং এর ঘর। ওটা কোনো রিপেয়ারিং হয় না? না, অনেক দিনের বিল্ডিং হয়ে আছে। হ্যাঁ, কি অবস্থার মধ্যে আমরা মাদলি মিটিং করি। এখন আপনি কোথায় যাচ্ছেন? আমি কসমা বাড়ি যাচ্ছি। আপনার নাম? শিখা ঘোষ। কিসের মিটিং চলছে? আমাদের ওই কি আনটাইড ফান্ডের কার কত টাকা আছে না আছে সেই নিয়ে আমাদের 4টের পর এখানে মিটিং হচ্ছে। কি করে যাবে?